जय जगन्नाथ। नमस्कार दर्शक बंधु। आमर ज्योतिष शास्त्र गवेषणा चैनल तरफ स्वागत। आमे विभिन्न टॉपिक विषय गवेषणामूलक तथ्य आलोचना करूछु। आज मध्य एक गवेषणामूलक तथ्य आलोचना करिबु। ज्योतिष शास्त्र रे सुसंतान योग अर्थात सबु बापा माँ चाहती जे एक सुसंतान जन्म लाभ करिबो, उत्तराधिकारी हिसाब से आग को उन्नति करिबो, संतान माने माने परिवार टेक रखिबे, ये समस्त इच्छा। किंतु सबु क्षेत्र में समान हुए नहीं। सबु व्यक्ति मानकर संतान सुसंतान युग आसे नहीं। संतान माने नाम टेक रखती, केतेबेले भी देखा जायछि परिवार बदनामान। एबे आमे आलोचना करिबा जे आमे भाबुथिबा सुसंतान कथा, केमिति सुसंतान जन्म हो, कोन युग थिले आमे भल संतान टी पाइबु एवं संतान माने हमर परिवार ग्रामर देशर नाम रखिबे, जस आनिबे, से विषय आमे आलोचना करिबा। संतान युग आलोचना पूर्व आमे जेकोसी लग्न को नहीं आलोचना करिबा। जे व्यक्तिर धरतु मेष लग्न अछि, से मेष लग्न व्यक्तिर आमे विचार विश्लेषण करिबा। सुसंतान युग केमिति हुए, कोन थिले हुए, से विषय आलोचना करिबा। आमे आलोचना करिबा संतान युग बा भल संतान टीए केमिति पाइबा। जे संतान टी हमर नाम जस रक्षा करिवो एवं समाज को रक्षा करिवो एवं नाम जस ख्याति बढ़ी पारिबो। एबारे संतान विषय आलोचना करिया पूर्व आमे जानि रखिबा दरकार जे संतान स्थान कोठा। संतान स्थान कौन? संतान स्थान माने पंचम स्थान। संतान स्थान माने एकादश स्थान। ए दुईटा अपरापर जोग, जे पंचम अपोजिट रे एकादश, एकादश अपोजिट रे पंचम। तो पंचम स्थान संतान युग स्थान, एकादश स्थान भी संतान युग स्थान। एकादश स्थान स्त्री गर्भधारण आ पंचम स्थान संतान प्राप्तिर स्थान। एबे आमे आलोचना करिबा जे भलो संतान टे केमति पाइबा। आम जातक रे कोन थिले आमे संतान ता भलो पाइबा। एबारे मु दुईटी स्थान को स्थानित करिछि, जे पंचम स्थान आ एकादश स्थान। दुईटी अपरापर आनुषंगिक जड़ित। ए दुईटा को आपण प्रथम ग्रहण करबा उचित। जे पंचम स्थान मेष लग्न क्षेत्र रे अधिपति रवि, एकादश स्थान अधिपति शनि। मेष लग्न क्षेत्र रे पंचम स्थान अधिपति रवि, एकादश स्थान अधिपति शनि। जदि दुईटी स्थान अधिपति अर्थात जो लग्न था ना कहीं मेष लग्न सप्तम पंचमाधिपति रवि आ एकादश अधिपति शनि। यही दुईटी ग्रह जात चक्र रे जदि बलवान हुए, उच्चस्थ हुए, त्रिकोणस्थ हुए, मूल त्रिकोणस्थ हुए, ताहले जानिबे आपनकर सुसंतान जन्म लाभ करिवो। एटा सुनिश्चित। अर्थात रवि पंचमाधिपति, उच्च स्थान होउची मेष स्थान। एकादश अधिपति शनि रो उच्च स्थान हला तुला क्षेत्र, एई मेष लग्न क्षेत्र सप्तम स्थान। मु प्रथमे कहूची जदि पंचमाधिपति एकादश अधिपति उच्चस्थ हुए बा त्रिकोणस्थ हुए बा निजस्व मूल त्रिकोणस्थ हुए, ताले से जातकर सुसंतान जन्म लाभ करिवो निश्चित भावे। एबारे मेष लग्न क्षेत्र आमे जेहेतु देखुछु, मेष लग्न क्षेत्र रे रवि जदि उच्चस्थ हुए, जदि माने
ତାର ସ୍ୱକ୍ଷେତ୍ରସ୍ଥ ହୁଏ। ଯଦି ମୂଳ ତ୍ରିକୋଣସ୍ଥ ହୁଏ ବା ତ୍ରିକୋଣସ୍ଥ ହୁଏ ତାହେଲେ ସନ୍ତାନ ଯୁଗ ଭଲ ରହିବ, ସନ୍ତାନ ସୁସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଯଦି ଏକାଦଶପତି ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ହୁଏ বা ପଞ୍ଚମସ୍ଥ ହୁଏ বা ନବମସ୍ଥ ହୁଏ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସୁସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିବ, এটা ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବା। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମେଷ ଲଗ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଞ୍ଚମାଧିପତି ରବି, ଏକାଦଶ ଅଧିପତି ଶନି ଯଦି ଜାତକର ବଳବତ୍ତର ହୁଏ, ବଳବାନ ହୁଏ, ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ହୁଏ, ସ୍ୱକ୍ଷେତ୍ରସ୍ଥ ହୁଏ, ଆଉ ମୂଳ ତ୍ରିକୋଣସ୍ଥ ହୁଏ ବା ତ୍ରିକୋଣସ୍ଥ ହୁଏ ତାହେଲେ ମେଷ ଲଗ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ যে ବ୍ୟକ୍ତିର ଜାତକ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ସୁସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିବେ ଏବଂ ସେ ସମାଜର ଭଲ ସଂସ୍କାର ଏବଂ ଭଲ ପଦ ଏବଂ ସନ୍ତାନ ଦ୍ୱାରା ପରିବାରର ନାମ ଯଶ ଖ୍ୟାତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏବେ ଆମେ ଆଉ ଏକ ଲଗ୍ନରେ ବିଚାର କରିବା। ଯଦି ଆମେ ବୃଷ ଲଗ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଚାର କରିବା, ମେଷ ଲଗ୍ନ ଆମେ ଜାଣିଲୁ, ବୃଷ ଲଗ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସବୁ ଲଗ୍ନର ପଞ୍ଚମାଧିପତି ଏକାଦଶପତି ଅଲଗା। ଯଦି ବୃଷ ଲଗ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଆଣିବା ପଞ୍ଚମାଧିପତି ବୁଧ, ଏକାଦଶ ଅଧିପତି ବୃହସ୍ପତି। ବାସ୍ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ବିଚାର କରିବା, ଗବେଷଣାମୂଳକ ତଥ୍ୟ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୃଷ ଲଗ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଞ୍ଚମାଧିପତି ବୁଧ ଆଉ ଏକାଦଶ ଅଧିପତି ବୃହସ୍ପତି। ସେମ୍ ଫର୍ମୁଲାରେ ଆମେ ଯିବା। ଯଦି ପଞ୍ଚମାଧିପତି ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ହୁଏ, ଏକାଦଶପତି ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ହୁଏ, ସ୍ୱକ୍ଷେତ୍ରସ୍ଥ ହୁଏ, ମୂଳ ତ୍ରିକୋଣ ହୁଏ, ତ୍ରିକୋଣସ୍ଥ ହୁଏ, ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୁଧ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନର ଅଧିପତି ପଞ୍ଚମରେ, এই স্থানটি বুধর উচ্চ ক্ষেত্র এবং স্বক্ষেত্র, সে ক্ষেত্রে অবস্থিত হলে বৃষ লগ্ন জাতক ব্যক্তির সুসন্তান লাভ করিবার এতে সন্দেহ নাই। বৃহস্পতি একাদশপতি যদি উচ্চস্থ হুয়ে, যদি মূল ত্রিকোণস্থ হুয়ে বা স্বক্ষেত্রস্থ হুয়ে, সে ক্ষেত্রে সুসন্তান লাভ হবে। এইটি আউ এক পয়েন্ট আমি লক্ষ্য করিবা যে বৃষ ସବୁ ଲଗ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ବିଚାର ବିଶ୍ଳେଷଣ ରହିବ। ବୃଷ ଲଗ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ମୂଳ ତ୍ରିକୋଣ ନୁହଁ, ତ୍ରିକୋଣସ୍ଥ ହେଲା ବୃହସ୍ପତି, ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୃହସ୍ପତି ନିଚସ୍ଥ ହେଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଏକାଦଶର ଅଧିପତି ଯଦି ନିଚସ୍ଥ ହେଲା, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ପୁରୁଷ ଜାତକରେ ଅଛି, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ତ୍ରୀର ଗର୍ଭଧାରଣର କିଛି ଅସୁବିଧା ହବ, যেহেতু একাদশপতি নিচস্থ। নবম স্থান হলা পুরা ত্রিকোণ স্থানর শীর্ষ স্থান, পঞ্চম মধ্যবর্তী স্থান, লগ্ন হচ্ছে ত্রিকোণর প্রথম স্থান। এবারে আমি দেখিবা যদি সে ক্ষেত্রে বুধ উচ্চস্থ হেলা বা স্বক্ষেত্রস্থ হেলা, বলবান হেলা, যদি বুধ ত্রিকোণস্থ হেলা সে भी বলবান হেলা, এবং বুধ যদি এ ক্ষেত্রে অশুভ স্থান রহিলা, মানে দ্বাদশ স্থান রহিলা, ষষ্ঠ স্থান রহিলা, অষ্টম স্থান রহিলা, সে ক্ষেত্রে সন্তান সুসন্তান আশা করা উচিত। কারণ পঞ্চমাধিপতি মু কইছি, পঞ্চমাধিপতি একাদশপতি বলবান হওয়া দরকার। একাদশের অধিপতি বলবান হলে গর্ভধারণের সুসন্তান প্রাপ্ত হব। পঞ্চমাধিপতি বলবান হলে ভাল সন্তানটে জন্ম হব এবং সমাজরে মঙ্গল কাম করিব এবং উন্নতি কাম করিব। এইটি আমি জানিলু দুইটা লগ্নের ক্ষেত্রে। এবে আমি এই টপিকটাকে এইটি শেষ করে দেওয়া, পরবর্তী টপিকে আসবা। ধন্যবাদ।